अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का दिन बड़ा ही गम से भरा हुआ और दुखों से भरा हुआ रहा। सुबह से बस मौत की खबरें आती रही, लेकिन एक मौत ने दिलो दिमाग को हिला कर रख दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बेबाक मर्द आहिन, उम्मत मुस्लिमा की हर दर्द की दवा और इस उम्मत की हिचकोले खाती हुई कश्ती के मल्ला और ऐवान बातिल में जलजला बर्पा करने वाले निडर जरी काहिद व रहनुमा हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हुए भी कलेजा मुंह को आ रहा है, इस दारे फानी से कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त हालांकि हम खुद ताजियत के मुस्तहिक है, फिर भी हजरत वाला के घर वालों को और उनके चाहने वालों को अल्लाह तबारक व ताला सब्र जमील अता फरमाए। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। हर मौत, हर जनाजा हमें अपनी मौत की याद दिलाता है और याद भी करना चाहिए। हम भी एक दिन इस दारे फानी से, इस दुनिया से चले जाएंगे। मैं भी एक दिन चला जाऊंगा। लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? मुझे अपने कपड़ों से जुदा कर देंगे, मुझे नहलाएंगे, मुझे कफन पहनाएंगे, मुझे अपने ही घर से निकाल बाहर करेंगे और मुझे अपने नए घर यानी कब्र तक पहुंचाएंगे। और बहुत से लोग तो मेरे जनाजे के साथ आएंगे और बहुत से लोग तो मुझे दफनाने के लिए अपनी मसरूफियात, अपनी मशगूलियात, अपना दुकान सब कुछ छोड़कर और फारिग करके मेरे जनाजे में मुझे दफनाने के लिए आएंगे। फिर मेरा क्या होगा? मेरी चाबियां, मेरी किताबें, मेरे सूटकेस, मेरे बैग्स, मेरे जूते, मेरे कपड़े, इस तरह सब कुछ किसी और का हो जाएगा। अगर मेरे घर वाले दीनदार होंगे तो मेरे लिए सदका करेंगे, ईसाले सवाब करेंगे ताकि उसका नफा मुझे मिल सके, उसका सवाब मुझे मिल सके। लेकिन याद रखो, मेरा गम हमेशा दुनिया नहीं कर सकती, ना ही इस दुनिया की हरकत रुकेगी, इस दुनिया की चहल पहल रुकेगी। तिजारत, कारोबार, लोगों का बिजनेस चलता रहेगा। मेरा माल वारिसों के हवाले हो जाएगा, जबकि उसका हिसाब मुझे देना होगा। कम होगा या ज्यादा होगा, खजूर की गुठली के बराबर भी होगा या पहाड़ के बराबर होगा, हिसाब मुझे देना होगा। और सबसे पहले मेरी मौत के बाद मुझसे जो छीन लिया जाएगा वो मेरा अपना नाम होगा। इसलिए जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि लाश कहां है, मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारेंगे कि रशीद मिफ्ताही कहां है। और जब नमाज जनाजा पढ़ने का वक्त आएगा तो लोग कहेंगे कि जनाजा ले आओ, मेरा नाम नहीं लेंगे। और जब दफनाने का वक्त आएगा तो लोग कहेंगे कि मैयत को करीब करो, कोई मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारेगा। उस वक्त मेरा नसब, मेरा कबीला, मेरा खानदान मेरे काम नहीं आएगा, ना ही मेरा मनसब, ना ही ओहदा और ना ही शोहरत। कितनी फानी और धोखे की जगह है ये दुनिया, जिसकी तरफ हम लपक कर जाते हैं। ऐ जिंदा इंसान, खूब जान ले, तुझ पर अफसोस 3 तरह का होता है। नंबर 1, जो लोग तुझे सरसरी तौर पर जानते हैं वो तुझे मिस्कीन या नेक कहकर गम का इजहार करेंगे। नंबर 2, तेरे दोस्त चंद घंटे या चंद रोज तेरा गम करेंगे, फिर वो अपनी बातों में और हंसी मजाक में मशगूल हो जाएंगे। नंबर 3, ज्यादा से ज्यादा गहरा गम तेरे घर में होगा, तेरे अहलो अयाल का होगा, जो कि हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक होगा। उसके बाद वो तुझे यादों के पन्नों में रख देंगे। लोगों के दरमियान तेरा किस्सा खत्म हो जाएगा।
اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہوگا وہ ہوگا آخرت کا۔ تجھ سے چھن گیا تیرا جمال، خوبصورتی، مال و دولت، صحت، جدا ہو گئے تجھ سے مکان، محلات، ہم سفر، کچھ باقی نہیں رہا۔ تیرے ساتھ سوائے تیرے اعمال کے کچھ نہیں جائے گا۔ اب ہوگا یعنی موت کے بعد تیری اصل زندگی کا آغاز۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی قبر، اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی؟ یہی حقیقت ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اہتمام کریں فرائض کا، نوافل کا، پوشیدہ اور خفیہ طور سے صدقے اور زکوٰۃ کا، نیک کاموں کا، راتوں کی نمازوں کا، شاید ہم نجات پا سکے۔ اور موت کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہے۔ بے شک موت کی یاد دہانی مومنوں کو نفع دے گی۔ اس لیے اپنے مرحومین کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے خوب صدقے دیا کرے۔ اس سے ان کو بہت نفع حاصل ہوگا۔ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، ننگوں کو کپڑا پہنائے اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کیا کرے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو مرحومین ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے یہ تمنا کریں گے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنی زندگی لوٹا دے، ہم خوب صدقہ کریں گے اور نیکوں میں اور جنتیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم عمرہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ میت صدقے کی تمنا اس لیے زیادہ کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنے آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس لیے صدقہ کثرت سے دیا کرے۔ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ میں اپنے چاہنے والوں سے اور محبت کرنے والوں سے اور یہ ویڈیو دیکھنے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنے مرحومین کے لیے خوب ایصال ثواب کیا کریں، اور خاص کر کے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے خوب دعائیں مغفرت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور میرے لیے اور پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔